بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم. في هذا الشرح سنتناول إن شاء الله إيماءات الحافتين بالنسبة للقارئ الصيني كومنتاري سكرين ريدر النسخة المدفوعة، لأن هذه الخاصية لا توجد إلا في النسخة المدفوعة. سنذهب إلى الإعدادات. Menu. Paramètres d'application. Visio par Technogate. Paramètres de lecture du contenu. Paramètres des actions. بارامتر ديز أكسيون، إعدادات الإجراءات. Paramètres des actions. Mettez les applications en mode jeu. Paramètres des gestes du bord. بارامتر دي جي دي بور كندخلوا لها، يعني إعدادات الحافتين. Paramètres des gestes du bord. Paramètres utiliser les gestes du bord. Case à cocher, non coché. Des gestes الإعداد exécutés الأول au bord de l'écran. يجب أن نحدده، وهذا Paramètres utiliser les gestes du bord. Case à cocher, non coché. Des gestes exécutés au bord سأترجمه. de l'écran. استخدم إيماءات الحواف خانة الاختيار وليس الاختيار. الإيماءات التي يتم تنفيذها على حافة الشاشة. Utiliser les gestes du bord. Cocher. Utiliser le menu du double doigt. Case à cocher, non coché. هذا من الأحسنية، من الأفضل يستحسن أن تزيل التحديد عليه، فهو يكون محدد. سأترجمه. Utilise le menu du double GT, case à accent circonflexe. Utiliser les gestes du bord, case à cocher. Utiliser le menu du double doigt, case à cocher, non coché. Utilise le menu du double GT, case à accent circonflexe, accent circonflexe, accent ما ترجمش، يعني سأشرح لكم. هذه يجب أن تستعمل يعني أسبوعين، أسبوع تبحث به عن الزناد أي الزر في الحافة، وأسبوع تستخدمه لتنفيذ الأوامر. فيجب توقيف هذا الإعداد. Utiliser le menu du bord, case à cocher, non coché. Utiliser les éléments des gestes de l'application dans le menu du bord gauche, case à cocher, coché. Utiliser le menu du bord, case à cocher, non coché. هذا الإعداد هذا إلا حددناه عنده علاقة بالوظائف، حددوه غتولي عندنا وظائف هاد الإيماءات الحافة. الإعداد الثاني، Utiliser les éléments des gestes de l'application dans le menu du bord gauche, case à cocher, coché. هذا الإعداد إلا حددناه غتولي غير الحافة اليسرى هي اللي كتخدم معنا، يعني الحافة اليمنى ما غتخدمش معنا. والحافة اش كنقصدو بها؟ يعني جانب الهاتف، أقصى جانب الهاتف، يعني اليمنى الجانب الأيمن الهاتف، والحافة اليسرى الجانب الأيسر، يعني أقصى الهاتف. يعني هناك بعض الهواتف ربما يجب إزالة الغطاء لكي تشتغل معك هذه الإيماءات، ولكن هناك هواتف يعني تشتغل. وكاين هناك يعني هنا زر لتوسيع هذا الزناد، هو يكون في يعني الصغير، وممكن أن تحدده في المتوسط أو الكبير أو الماكسيموم الأقصى، لكي يظهر الزناد معك جيدا، خصوصا في الهواتف الضعيفة. Plage de déclenchement des gestes du bord, 8. هي هذه ويد، راه صغير. هنا دابا إلا دخلت Plage de déclenchement des gestes du bord. أنا نقدر نحدد غير المتوسط، Plage de déclenchement des gestes. Smile coché. سمال كوشي، Medium non coché. متوسط. Big non coché. Maximum non coché. أنا سأحدد Big non medium non coché. متوسط. Paramètres des gestes du bord. Personnaliser le menu du bord gauche. هنا بيرسوناليزي، هنا كنخصص انا الوظائف اللي بغيت. انا هنا كنخصص الوظائف، مثلا هنا كندخل. Visio par هذه Technogate. بالنسبه للحافه اليسرى، كاين الا بغيتي تخصص الحافه اليسرى وظائف والحافه اليمنى وظائف. Visio par Technogate. Ajouter. هنا اجوتي اضافه Par défaut. بار ديفو. انا الا بغيت نرد، الا كنت صلحت ضفت هنا وظائف مثلا كنستعملها، وبغيت مره اخرى نرد كلشي بار ديفو، كنجي هنا كنبرك على هاد بار ديفو، كيرجعوا الوظائف اللي كتجي معاه. Ma position. ما بوزيسيون هادي انا ضفتها، Mode lecture. هادي كانت. Navigation dans la liste. Menu de navigation. مثلا بغيت نحذف شي حاجه ولا نحولها، كنضغط عليها الضغطه الاولى الثانيه طويله، كيعطيني Monter. مونطي، Descendre. يعني اما نقدمها ولا ناخرها. كيعطيني Effacer. افاسي، يعني مسح. رجع مره، Retour. نقدر نمسح، ونقدر مثلا انا نغير، اما نمسحها ونمشي للاضافه ونضيف اللي بغيت، واما مثلا Visio par Technogate. Édition du. Modifier les gestes de reconnaissance du plus 1.
Boîte de notification. مثلا بغيت نبدل هادي Ouvrir le panneau de Oula, notification. Adi. Édition du texte avancé. ولا هادي Modifier les gestes de l'application en cours. Édition du texte avancé. كنضغط عليها Sélectionner. وكنقلب Sélection. شنو Comment بغيت plus jeune. Custom وكنضيف total. وكنبرك Ouvrir عليها élément. كيضاف Élément. هنا Premier élément. Dernier élément. Balayage vers le bas. Faites défiler vers l'arrière. Faites défiler vers l'avant. Diminuer le niveau de la barre. Augmenter le niveau de la section précédente. Section suivante. Lien précédent. Lien suivant. Contrôle précédent. Contrôle suivant. Diminuer le volume. Augmenter le volume. Heure actuelle. Minuterie. Ma position. Écran virtuel. Reconnaissance de capture. Description. Traduire. Activer le rideau. Presse-papier. Favori. Mode de saisie. Coller. Copier. Copier tous les éléments. Ajouter au texte. Effacer le texte. Boîte de notification. Lever le doigt. Mode de navigation. Cliquer. Mode de navigation. Cliquer pour naviguer. Mode de navigation. Application. Écran d'accueil. Retour. Cliquer. Pression prolongée. Édition du texte. Action avancée. Liste des gestes. Menu des axes. Menu principal. Mode lecture. Mot par mot. Mot par mot. Navigation. Navigation. Menu de fraction. Navigation. Lire les navigation. Sélection. Assistant. Dicter votre plus jeune. Outil. Reconnaissance du. Reconnaître caméra de paramètres. Suspendre. Suspendre. Ouvrir le pad. Modifier les navigations. Éléments. Les actions. Clic direct. Pression prolongée. Clic direct. مثلا بغيت كليك ديريكت تنبرك عليها Visio par Technogate. Modifier les gestes. Clic direct. هيا ولات كليك ديريكت هنا Nouvelle ولا نمشي notification. للاضافه WhatsApp. ونضيفها هذه الحافه Retour. اليسرى Paramètres des gestes du bord. Paramètres des gestes du bord. Utiliser les gestes du bord. Case à utiliser le menu du double doigt. Case à cocher. Non coché. Utiliser les éléments des. Utiliser le menu du bord. وباش تخدم لنا هاد الوظائف Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Non coché. خصنا نحددوا هذا الاختيار هذا Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Non coché. Utiliser le menu du bord. Case à accent circonflexe. Utiliser le menu. Utiliser les gestes du bord. Case à cocher. Cocher. Des gestes راه الاول exécutés خلاص au bord du. اوتوماتيك راه كنحددوا الا ما حددناهش راه هادو ما كيعطيك حتى شي واحد فيهم تحدد ولا تزول التحديد عليه Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Non ولكن coché. الا خلينا غير محددات شنو الوظائف اللي كيعطينا Utiliser les plages de déclenche. Personnaliser le mode personnel. Balayage depuis le bord gauche. Retour. مثلا كيقول لك غير غتصيب هاد الزر وتسحب اليسار غيرجع لك الا سحبتي لوسط الشاشه غير واخا تكون داخل التطبيقات غيرجع لك لوسط الشاشه بحال اللي كيدير لك الشاشه بحال اللي كتبرك على زر الشاشه Glissement depuis le bord gauche au centre de l'écran. Écran d'accueil. ها هي اش كاين Balayage. Glissement depuis le bord gauche au centre de l'écran. Écran d'accueil. انا نترجمها الضرب من الحافة اليسرى في وسط الشاشة. الشاشة الرئيسية. Balayage depuis le bord gauche. Retour. مرر سريعا من الحافة اليسرى. العودة. Glissement. Balayage depuis le bord droit. Application ouverte. هنا كيقول لك الا سبتي الزر في الحافه اليمنى وجريتي الشاشه Glissement depuis le bord droit au centre de l'écran. Ouvrir le panneau de notification. هنا الا جريتي لوسط الشاشه كيعطيك فتح التطبيقات Balayage depuis le bord droit. Application ouverte. Glissement depuis le bord gauche au centre de l'écran. Écran d'accueil. Balayage. Glissement depuis le bord droit au centre de l'écran. Ouvrir le panneau de notification. Balayage depuis le bord droit. هنا Application. Glissement كيعطيك depuis le فتح bord droit au centre de الاشعارات l'écran. يعني Ouvrir le. الا جريتي لوسط الشاشه انت Glissement. Balayage depuis. Glissement depuis le bord droit au centre de l'écran. Ouvrir le panneau de notification. هادي كتعطي الاشعارات Balayage depuis le bord droit. Application ouverte. ولا غير جريتي غير عادي كيعطيك فتح التطبيقات الا بغيتي تغلقهم Glissement depuis le bord droit au centre de l'écran. Ouvrir le panneau de notification. نجربوا مثلا عين نحط صبعي Balayage de glissement depuis le bord. Balayage depuis le bord gauche. Balayage 8 minutes. Glissement depuis le bord gauche au centre de l'écran. Écran d'accueil. Effacer toutes les notifications. هيا عطاني الاشعارات Développer. Système enregistreur marqué comme répondre. Réduire. WhatsApp. Technogat. انا نحط في اليسار 2 messages. صبعي Système Android Visio. Par Technogat se superpose aux autres applis. انا نرجع Lanceur d'application. غوردني الشاشه كاع Paramètres. Gestionnaire de خرجني fichiers. حتى من الاعدادات ديال الكومونطاري ولكن الا بغيت انا نخدم الوظائف دابا هاد المساله كتعطيني غير اما نفتح التطبيقات واما نفتح الاشعارات واما نرجع مره للخلف واما يعني الحافه اليمنى كتعطيك جوج مهام والحافه اليسرى جوج مهام اما الا بغيت انا الوظائف كيخصني نرجع ندخل الاعدادات Menu. Suspendre la part. Modifier. Annuler. Modifier. Suspendre. Paramètres d'application. Paramètres des gestes du bord. Personnaliser le menu. Plage de déclenche. Utiliser les éléments des gestes de plage de personnaliser le menu du bord gauche. Plage. Utiliser les éléments des gestes de l'appli. Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Utiliser les éléments des gestes de l'application dans le menu du bord gauche. Case à cocher. Cocher. Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Non coché. Utiliser le menu. Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Non coché. Utiliser le menu du double doigt. Utiliser le menu du bord. Case à cocher. Utiliser les éléments des gestes de l'application dans le menu du bord gauche. Case à cocher. Cocher. غادي Non coché. نزول عليها Utiliser le menu التحديد du bord. Case à cocher. Non coché.
كنحدد هذه. Utilisez le menu du bord, case à cocher, non coché. Utilisez le menu du bord, case à cocher, non كنصيبها من coché. بعد. Utilisez le menu du double doigt, case à cocher, non coché. كنصيب هذه وكنصيب هذه. Utilisez le menu du bord, case à cocher, non coché. هذه كنحددها. Coché. كنحددها وكنرجع بحالي. Retour. Paramètres des actions. انا غنرجع بحالي فين ما كنت، ما كاينش Accueil. مشكل. وانا دابا Lanceur غنرجع باش d'application. ننفذ معكم. انا غنحط صبعي في الجنب ديال الشاشه، واللي ما بالوش هذا الزر راه يديرو في الماكسيموم، انا راه دايرو غير في المتوسط. هنا كتسمع واحد الاهتزاز، واحد الرنه. انا غنسحب. Pression. Premier élément. Dernier élément. كتجليسي بشويه. Copier. كوبي. Ajouter. Coller. كولي. Presse-papier. Favor fractionner et modifier le texte. Copier tous les éléments. Traduire. ترادوير. انا نهز صبعي على ترادوير. المنزل. نرجع عاود نحط صبعي في الشاشه في الجنب. E-studio. نرجع نشوف. هي Clic. Pression prolongée. غير تحس بالاهتزاز، ما تهز صبعك، بقى كتسحب. Premier et dernier élément. Copier. Ajouter au texte précédent. Coller. كتجر غير وانت حاط صبعك في الشاشه. Presse-papier. Favori. Fractionner et modifier. Copier tous les éléments. Traduire. Reconnaissance de captcha. Activer le rideau. انا غنأكتيفي الريدو، نهز صبعي. Rideau activé. هو تاكتيفي الريدو، يعني الشاشه تعتمات. رجع نرد الشاشه. Appareil photo. E-studio. قلب على الزر. صيبو. نبض. 11 minutes et 22 secondes. ها هو. Cliquez. Pression. Première, dernière et copier. Ajouter au texte. Coller. Presse. Favor. Fractionner. Copier tout. Traduire. Reconnaissance. Activer le. Annuler. Active. Reconnaissance. Activer le rideau. Rideau désactivé. ها هو ديزاكتيفا، يعني توقف الريدو ولات الشاشه ظاهره. انا درتو في المتوسط باش ما يوليش باين لي مزيان، واللي ما بالوش يديرو في الاقصى. انا غنرجع دابا للحافه اليسرى عاود. Drive. كنصيبو بالصوب. ها هو سحب. Ma position. بوزيسيون. ها هو نهز صبعي. Veuillez patienter. المغرب والمنصف. ها هو قال لي الموقع. Enregistreur de voix facile. انا Pro. نعاود نسحب. Ma position. Mode lecture. Navigation. Menu de navigation. Mode mot par mot. شوفوا دقة القراءة. Mode mot par mot. ها هي. E majuscule N minuscule R minuscule E minuscule G minuscule I minuscule S minuscule T minuscule S minuscule I minuscule G minuscule غنرجع G. نزول هاد دقة القراءة. Enregistreur de voix facile pro. سحب. Ma position. Mode lecture. Navigation dans la liste. Menu de mode mot par mot. Mode focus. ها هو رجع عادي. يعني صراحة كيعطيك وظائف كثيرة كما شفنا. الحافة اليسرى نشوفوا شحال فيها بالضبط. نسحب. Ma position. زيد. Mode lecture. Navigation dans la liste. Vas-y. Menu de navigation. Mode mot par mot. Lire l'écran complet. Sélectionnez tout. Reconnaissance du texte. Plus 1. Boîte de notification. Ouvrir le panneau de clic direct. Modifier les gestes de l'application écran virtuel. Annuler. انيلي نهز صبعي. ندخل الواتساب نشوف هاد كليك ديريكت. Deux non lus de WhatsApp. WhatsApp. Technoplanète. Technogat. 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 Tape message. شوف. Emoji. 0 secondes. Lire. Ziad. Ziad. 0 secondes. Lire. انا غنشوف دابا كليك ديريكت. Ma pause mode lire sélection en sélectionnant. شوف فين راه. En non coché. Et non coché. En non coché. Train non coché. رجع بقى لي زربت. بقاني مشكل. Dans un non coché. Audio. Nouvelle non. Appel non. De non coché. Groupe non coché. Plus non coché. D'option non. Aujourd'hui non coché. Les non cochés. 0 secondes. Ziad. Message vocal. 0 lire. أنس. Casa. أنس. Lire. انا نشوف. Ma position. Mode navigation. Menu de mode. Lire les sélections. Reconnaître plus 1. Boîte. Ouvrir le panneau. Clic direct. نهز صبعي. السلام عليكم اخواني، صباحكم مبروك. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. معكم اخوكم انس من مدينه الدار البيضاء. اخواني نتمنى اللي عنده اغلوج بارلونت زي بيباسي علينا، الله يرحم الوالدين اخويا. السلام عليكم مجموعة تيكنوبيت. كنشكر جميع الإخوان معنا في المجموعة. معكم زياد. كما شفتوا رجعوا للوظيفة ديال الحافة اليمنى. نشوفوا شنو فيها. Lanceur d'application. نسحب. Cliquez. Pression prolongée. Premier élément. ماشي Dernier élément. كنسحب، كنجليسي بشويه بحال اللي في الكلافي، بحال اللي كتضغط Copier. بحال في الكلافي جوجل، ولا كتكون كتخدم ضغطه وحده كتبقى تسحب بين الحروف حتى كتصيب شي حرف اللي بغيتي تكتبو، تهز بحال هكاك. Ajoute coller. Presse papier. Favori.
Fractionner et modifier. Copier tous les éléments. Traduire. Reconnaissance de cap. Activer le rideau. Annuler. المهم الا ما بغيتيش كتوصل حتى للطرف كتصيب انيلي كتهز صبعك. اللي بغيتي في هاد الوظائف كتهز صبعك كتأدي لك الوظيفه. وهنا كما كتكون كتقدروا راه كتصيب بيرسوناليزي الحافه اليمنى وبيرسوناليزي الحافه اليسرى، يعني تخصيص الحافه اليمنى وتخصيص الحافه، كتدخل وكتضيف اللي بغيتي وتنقص اللي بغيتي، وتقدر تبدل حتى الامكنه، ترد هذا هنا وهذا هنا، تسبق واحد على واحد. يعني صراحه هاد الايماءات هذه كتعطيك بزاف ديال الاختيارات وكتعطيك بزاف ديال الوظائف وكتسهل عليك بزاف ديال الامور. كنتمنى هذا الشرح يكون مهم وواضح تستافدوا منه. تحيه للجميع.